Pour la deuxième fois de son histoire, la première c'était il y a 60 ans, l'Italie n'ira pas en phase finale de la Coupe du Monde de football. La nationale est 4 fois champion du monde, a été éliminée lundi. C'était au stade San Siro de Milan, en match de barrage contre la Suède. Tragédie, apocalypse, cataclysme. La presse de la péninsule a eu de la peine à trouver les mots pour qualifier l'événement. Et on va en parler avec vous. Leo Luca Biondi, bonsoir. Sì, buonasera. Vous êtes, comme on le voit, un supporter de l'équipe italienne. Sì, c'è un piacere di essere su quello platello TV, un piacere grande come il malore da vedere l'Italia andare nell'inferno lunedì, no? Inferno grande, nero. Vous parlez pas français du tout? Desolo, ma no. Ma tu parla veramente bene italiano e ho apprendato che tu hai apprendato l'italiano nel corso privato per recuperare la tua girlfriend, no? Ah sì, davvero, sì, ha funzionato. Tu parlo italiano, sì? Sì, un poco. Sì, allora, va bene. Okay. Si sentendo un poco accento del Chablais valdese, Sì, ma okay. È mignono, no? Okay, È mignono, grazie. sì, è mignono. Allora, per favore. Sì, per favore. Sì, per favore. Come Sì. ti senti dopo l'eliminazione della tua Scusi, ma squadra? penso che tutti i telespettatori non parlo italiano veramente bene come tu, come me, no? Sì, Ah, sì, okay. no? Oui, c'est vrai. Allora... Alors, non, je voulais dire, comment vous vous sentez après l'élimination de votre équipe? Sì, ma mi sento traito. Vous vous sentez trahi? Sì, sono un tifoso della nazionale dal momento che sono 6 settimane. Ah, 6 vous settimane. supportez l'équipe nationale d'Italie depuis l'âge de 6 semaines? Sì, mi ricordo il mio primo gol. Vous vous souvenez même de votre premier goal? Racontez-nous un ça. gol di Luigi Riva. Un gol de Luigi Riva, ouais. Sì, per fettare quello gol, mi fêter ricordo ce goal? ho fatto un gol anche. Pour fêter ce goal, vous avez vous aussi marqué un goal? Sì, un gol nel mio Pampers. Ah, un goal dans votre linge. Sì, è più di 40 anni di fidelità che sono basta con quello coppo di coltello nel dorso. Plus de 40 ans de fidélité qui s'achève avec ce coup de poignard dans le dos. Je comprends que Cazzo! vous êtes déçu. C'est Cazzo! bit. Che posso fare del mio futuro adesso? Che posso fare? Che posso fare? Vous me demandez ce que vous pouvez, ce que vous allez pouvoir faire Il dans le mio futur. salario è di 1.000 euro per mese. Come on! Vous gagnez 1 000 euros par mois. E ouais, per c'est fare pas- pizze, fare le pizza. donde la più parte sono mangiato da stronzi di turiste. Pour faire des pizzas, dont la plupart sont mangées par les touristes. Ouais, je comprends que la situation Tutto est il un mio peu... cash è mangiato per il mio leasing. Et tout le reste est mangé dans votre leasing. Sì, per una puttana di Fiat de merda. Pour le leasing de votre voiture italienne d'entrée de gamme. Sì, dal Ouais. copo il mio solo loisirio Sì. è la TV. Il Votre mio seul solo loisirio è la Votre seul TV. loisir, c'est la télévision. c'est Sì, ça. ma tutti i programmi della TV italiana sono Tous merda. les programmes de la télé italienne ne sont pas très intéressants. No, stupide. Un peu A stupides. parte del calcio e soft porn su Canale 5. À part le football. E il soft porn Canale 5. Ok. Dal copo mi domando che cazzo puoi fare per prossimo estate? Ok, Sì? du coup, vous Save? vous demandez ce que vous allez bien pouvoir bit faire durant l'été prochain, Sì, pendant la Coupe du Monde, donc. esattamente. Parce que vous la suiviez, la Coupe du Monde, jusqu'à Ma aujourd'hui. sicuramente per supportare l'Italia, no? Pour soutenir l'Italie, Ecco, non? Dio, e per prendere in giro tutte le altre nazioni della competizione. Et pour vous moquer de toutes les autres nations, en klaxonnant et tout ça. Sì, Tout. Tout. Ma in 2018 tutti gli altri 18. No, 18 è la mia nel mio villaggio Santa Maria Di Leuca? Cazzo. No, Di di cazzo? Cazzo. Ah, ok, dov'è? Levantino. Aosta, autostrade 5, Dritto. Alessandria dopo. Ok. Sì. Ok, alors in 2018, Sì, che è successo? tutti gli altri nazioni prende in giro l'Italia. Oui, forcément, sai, toutes les quello autres è il nations problema. vont se moquer de vous. Oui. E mi dispiace di essere prendato in giro, save? Et Cazzo! comme c'est le cas de certains Italiens, vous aimez pas trop qu'on se moque de vous. Ma sì, ma sono fier come il coq. Ouais. Vous êtes fier comme un coq. Allora penso a cambiare di nazionalità. Ah, vous pensez changer de nationalité? Sì. Mais, Per divenire brasiliano. pour devenir brésilien, c'est vrai que l'équipe du Brésil est qualifiée, mais vous parlez la langue? Sì, un palo punci bien brasiliano.
Para a Copa do Mundo, vai haver partidados de seleção. Ok, alors je parle un peu italien, mais Talvez não dá tempo pas du tout le assim da portugais, donc je Transamazônia. Alors, Portanto, destacar Zoom. c'est là où vous habitez. Ok. Léo Luca Biondi, ancien supporter de la nationale. Obrigado. Merci pour ce témoignage touchant et bonne soirée. Dankeschön.